मम सकलकार्य निर्विघ्नेन परिसमाप्ति सिद्ध्यर्थं वर्षे वर्षे प्रयुक्त श्री वरसिद्धि विनायक स्वामिनः अद्य द्वितीय दिवसे प्रातःकाले श्री वरसिद्धि विनायक स्वामिनः आराधनम् आचार्य श्रीमुखेन अन्योन्य श्रीवैष्णव सहायेन अद्य करिष्ये। इति अक्षरावकं विसृजे हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे भूतस्यातपत्रेण आसीत् सदाधारपृथिवीज्ञानदेव कस्मै देवाय आविशाविधेम तदङ्गत्वेन श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामी आराधनां च करिष्ये। तदङ्गत्वेन कलश आराधनां च अद्य करिष्ये। कलशं गन्धपुष्प अक्षतेरभ्यर्चयेत्। जय बोलो गणेश महाराज की। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणास्पदः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अधर्वणः अंगे च सहिताः सर्वे कलशामुसमाश्रितः। ओम आकलशे వీళ్ళకి కలశం వస్తుంది, అందరూ అలా తాకి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం ఆకలశ ఇక్కడ ఓం ఆకలశే శుధావ విపవిత్రే పరిశిష్యతే ఉక్తే యజ్ఞేషు వర్తతే షణ్ణో దేవీరభీష్టయ ఆపో భవంతు వీతయే శన్యోర్విశ్రావంతురః ఆపో వా ఇతి అభిమంత్ర్యా. ఓం आपो वा इदं सर्वं विश्वा भूतान्यापप्राणाव आपः पशव आपो नमापो कृतमापः सम्राणापो विराणापस्वराणापश्चन्दागस्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्याप सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वरापो. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. ओम श्री कलशेऽस्मिन् विरजाननं ध्यात्वा स्वामिने नमो नमः. कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्षयेत्. देवं सम्प्रोक्ष्य आत्मानं च सम्प्रोक्षयेत्. अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं स्वाध्याभ्यन्तरशुचिः. చెప్పండి पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः. ओम श्री वरसिद्धिविनायक स्वामिने नमो नमः. ధ్యానం. ఓం అందరూ మనసులో గణపతిని ధ్యానం చేసుకోండి. అక్షంతలు వస్తాయి, అక్షంతలు తాకి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. ఓం గణపతిం భవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसाधनं. ओम नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. ओम गं गणपतये नमः. वरसिद्धिविनायक स्वामिने नमो नमः. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा
सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्री वरसिद्धि विनायक स्वामिने नमो नमः इति आवाहयामि। ओम श्री वरसिद्धि विनायक स्वामिने नमो नमः। ओम असुनीते पुनरस्माशु प्राणमिहनो देहि भोगं जोपस्येव सूर्यमुक्षरन्त्रवृते हृदयान स्वस्ति अमृतं वै प्राणाः अंतर्गच्छेति नमस्कारं చేసుకోండి। अमृतं वै प्राणाः अमृतमाप प्राणाने वै धास्तान उपवेदे स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत्त्वं प्रीतिभावेन कलशेऽस्मिन् बिम्बेऽस्मिन् विग्रहेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। श्री वरसिद्धिविनायक स्वामिने नमो नमः इत्यावाहयामि। आसनं समर्पयामि। प्राणप्रतिष्ठापना